I'r datganiad. Mae'n barod yn Iawn, na dechrau fod datganiad sef bod y carod yma yn cael ei wedddarlledu ac fydd ar gael ar-lein yn fwyaf ymlaen. Os ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y carod. Wel, os ydych chi Owen. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso chi gyd i'r Pwyllgor. Ar fore braf eto. Mae wedi glawio'n ofnadwy yn y nos fan hyn. Ond o'n ddigon o angen o. Ymddeheiriadau. Ifawr Jane Lloyd, Louise Hughes, Wyn Thomas ac Einir Wyn Williams. Iawn, Jonathan Coley. A John Coley. Iawn, diolch. Dasgan diddordeb rhywun. Os nad oes, awn ni mlaen i'r cofnodion, na i gynnig bod nhw'n gywir. Serwyn am eilio, os gwelwch chi dda? Mr Cadeirydd, ga i jyst codi un peth. Nes i adrodd yn y cais yn Bond Du, gwesti Bond Du, am sylwadau cyngor cymuned Llanelldy. Nes i adrodd ar un o'r Pwyllgor dwytha, gafodd hynny ddim ei cefnodi, ond mi na i ailadrodd y sylwadau hynny yn ystod cyflwyniad panel yn weld. Iawn, diolch yn fawr. Pawb cydweld bod y cofnodion yn gywir felly? Gwch chi ddangos, gwch chi dda? Iawn, diolch yn fawr i chi. Bod yn hapus. Adrodded y panel ymweld yn Bond Du, sef Aled, ie? Ie, diolch Mr Cadeirydd. Diolch Mr Cadeirydd. Fydd yna banel weld y dilyn ystyried o'r cais yn y Pwyllgor Cynllunio dwytha lly. Felly cais ydy hwn, ydy dymchwel rhan o'r cyn gwesti bod i 5 tŷ yma ond chydig agored newydd. Un tŷ ar wahân ar 4 tŷ tref, darparu 4 tŷ fforiadwy gyda 3 cael ei letu yn y teras newydd ac un o fewn yr hen letu bresennol lly. Fel o'n i'n sôn gynharach, mi nath cyngor cymuned Llanelldy neu sylwadau, a dyma'r sylwadau, so pwyntio, dyma'r cyngor cymuned asgan i bod o blaid datblygu'r safle, ond maen nhw wedi codi chydig o bwyntiau, sef cysylltiadau dŵr a chorffosiaeth, defnydd o gerrig, angen algylchu'r gerrig, defnydd o gerrig o NT, cytundeb 106 ar y tai byd, dim manylion amlwg ar y meysydd parcio ar gyfer bob tŷ. Tai fforddiadwy gael eu codi'n gyntaf, polisi'r parc i'w nodi dylid adeiladau 50% o dai fforddiadwy, felly awgrymu 4 tŷ fforddiadwy, 4 tŷ fel arall. Mae angen ansawdd gwell ar y cynlluniau o'r tai fforddiadwy ar gyffredinol o sut ffyrdd datblygiad yn edrych yn ei gyd-destun. Mae'r safle yn hygin westi lle lluniau yn amlwg mae gyflwr wedi dirywio ers y tân dipyn o flynyddoedd yn ôl fan lle. I weld o ffordd i'r fawr. Yn ystod panel weld, codwyd bod angen yn amlwg creu gerddi ar gyfer y tai fforddiadwy. Mae cynlluniau wedi derbyn yn dangos gerddi wedi nodi mewn lliw ar cynllun yma. Mae hyn o'r gerddi gysylltiedig â'r teras 3 tŷ fforddiadwy sy'n cael ei adeiladu ar cyn safle adeiladu sy'n ambresennol lly. Ni jyst dangos gosodiad ar y safle lly. Hefyd, da ni wedi cael manylion o loches i ystlumod, hyn yn gyda gofynion ecolegol, a mae yna ddarpariaeth wedi cael ei wneud yn y safle dyma'r adeilad, wedi ymgynghori efo Coleg Cyntaf Cymru ar hwnnw lly. Hefyd, yn ystod y panel yn weld, codwyd os o bosib defnyddio cerrig o'r gwesti presennol. Yn amlwg mae yna
dipyn o gerig arno fo lly, sgedial ei ddefnyddio. Mae'r asiant wedi cadarnhau bydd y cerig yn cael ei defnyddio ar prif elfennau, prif drychiadau'r tai newydd lle. Mae'r agored yn cael ei defnyddio, y cerig yn cael ei defnyddio ar hynny lle. Sgyn i'n byd pellach i ychwanegu Mr Cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ryw sylw gen rywun, neu gynnig. So tynnu bod yn gyrru gweld yn ôl. Reit, oedd da chi godych llaw? O, o'n i'n fawr drifo. Nes i. O, reit, o'n i'n meddwl. Amser i fi siarad rwan? Yri, Ydi? Ydi. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd, am gadael i fi siarad. Delyth Lloyd Griffiths dwi a dwi'n cynghorydd sir dros ardal Bontddu. A dwi'n diolchgar iawn i y staff am yr ymweliad safle, am drefnu'r ymweliad safle, oedd yn ymweliad safle da iawn. Dwi'n diolchgar hefyd i'r asiant a datblygwr am y croeso mawr gafon ni ar y safle. I fi oedd yr ymweld tu fewn i'r adeilad yn lot o atgofion o briodasau hapus iawn a partion mawr yn dod nôl i fi. Dwi'n diolchgar iawn i Aled yn arbennig am yr holl amodau mae fe wedi rhoi i fewn yn yr ymateb i'r cais cynllunio yma. Maen nhw'n amodau pendant iawn ynglyn â defnydd o'r tai, fel i ni'n galw nhw'n tai fforddiadwy, a fydd rheina yn cael eu cadw ar gyfer pobl lleol, a dwi'n diolchgar iawn am yr holl amodau fydd yn cael i monitro wrth gwrs os fydd y cais yma yn cael caniatâd heddiw yma. Dwi'n gorfod gwrthwynebu'r cais ar sail bod y tai farchnad ddim yn gweddu o gwbl i ardal Bontddu. Mae'r golwg nhw o ran yr holl gwydyr arnyn nhw ddim yn adlewyrchu dim byd arall sydd yn ardal Bontddu na Llanelltid. Maen nhw yn mynd i agor y llif ddore, wy'n ofn bod y caniatâd cais yma yn mynd i agor y llif ddore i lot o bobl eraill yn gofyn am tai efo gwydyr ar ei blaen nhw i gyd, rhywbeth i ni ddim wedi gweld yn Bontddu o blaen, a wy'n dall pam mae hynny. O ran y tai marchnad, maen nhw'n mynd i fod yn dau reit fawr efo yn edrych allan ar golygfa hyfryd, a dwi'n ofni fydd rheini ddim yn dau, fydd bobl lleol yn gallu fforddio nag yn ei meddiannu nhw mewn unrhyw ffordd. A yn sicr, mae Bontddu yn lle mae gynnon ni 18.5% o dau ailgartrefi a dau gwag ar y foment, a da ni ddim eisiau cynyddu'r sefyllfa na o gwbl yn Bontddu. O ran y tai, maen nhw'n galw'n fforddiadwy, mae'r rheini yn dderbyniol iawn, a da ni'n sicr yn yr ardal eisiau datblygiad tai, da ni eisiau datblygiad tai ar gyfer bobl lleol, a ni ddim yn gwrthwynebu datblygiad ar y safle yma o gwbl, ond ni yn gwrthwynebu yr cynlluniau sydd wedi cael eu rhoi ger bron ar hyn o bryd. Mae'r tai fforddiadwy yn edrych fel bod nhw yn eilradd i'r tai marchnad, a bydden nhw yn cael eu rhoi nes nôl, a bydden nhw ddim yn cael y golygfeydd hyfryd fel y tai marchnad. I ni'n teimlo bod yna dipyn bach o Downton Abbey yn ymlaen, rhai i'r bobl lleol a rhywbeth lot well i bobl bydd yn prynu o'r tu allan, ar y sail hynny bydd rhaid i fi wrthwynebu. I ni eisiau datblygiad tai fforddiadwy a tai y farchnad bydd bobl yn gallu fforddio yn Bontddu. Da ni eisiau hynny, a pan wy'n deud ni, dwi'n meddwl o bobl lleol y cyngor cymuned a fi. Yn y cyfarfod diwetha, gaethon ni wybodaeth reit sydyn, nath i ni'n reit sydyn, mae'r rhenti ar gyfer y farchnad rhenti oedd y tai fforddiadwy mae'n mynd i fod. Nath yna codi lot o bryder i fi ac yn lleol o ran pwy sy'n mynd i renti nhw, be ydy'r canllawiau ynglyn â'r renti, a gan bod nhw ddim yn dod o dan polisi gosod Cyngor Gwynedd, bydden nhw ar gael i unrhyw un renti o Llundain neu ble bynnag maen nhw eisiau dod. So cyn i'r cais yma fynd ymlaen, fysen ni'n licio cael gwybodaeth pendant ynglyn â'r rhenti a'r polisi gosod ar gyfer yr rhenti. Achos oedden ni wedi meddwl trwy'r amser pam gafon ni'r cynlluniau bod nhw'n mynd i fod yn dau fforddiadu i bobl lleol i brynu nhw. Ar y sail hynny, oedden ni'n hapus efo'r datblygiad yna. O ran y carffosiaeth, mae'r Cyngor Cymuned wedi codi pryderol mowr am y carffosiaeth.
Mae yna bobl yn deitha i, a wy'n ailadrodd hen wybodaeth fan hyn, pa modd y gwesti yn ei anterth, oedd problem mawr efo'r carffosiaeth, oedd problemau carffosiaeth yn mynd nôl i ganol y pentre yn Bonthi. Allai byth a deud bod yna'n ffaith, achos fi ddim yn cofio'r problemau hynny, bod fi yn mynychu'r gwesti ar y pryd. Mae yna chydig bach o newid yn y cynlluniau wedi bod ers yr ymweliad safle, a dwi'n diolchgar iawn i'r asiant am hynny, i wrando ar sylwadau y parc yma ac ar sylwadau bobl lleol, a dwi'n diolchgar iawn am hynny. Ar gyfer y dyfodol, i ni'n gwybod bydd allan newid mewn materion cynllunio yn y dyfodol. I ni wedi clywed ar y radio heddiw mae'r barnwr Gwion Lewis yn deud bydd yr iaith Gymraeg o bosib yn gallu bod yn ffactor mewn materion cynllunio yn y dyfodol. Mi fydd na newid, felly os i ni'n cytuno i hwn heddiw yma, mae'n bosib byddwn ni yn un o'r diwethaf i gael ei cytuno cyn i ni yn y parc yma mynd mewn i erthygl 4 a hefyd cyn i'r cynlluniau cenedlaethol cael ei newid ynglyn â canllawiau'r iaith Gymraeg a cynllunio. Felly wy'n diolchgar iawn i chi ag i Aled yn arbennig am ddod â y cynlluniau ymlaen, ond hefyd i roi amodau pendant yno. Ond dwi'n gwrthwynebu ar y sail bod y tai y farchnad yn arbennig ddim yn edrych fel tai yn Bonthi, a bod nhw ddim yn mynd i fod, mae'n ymddangos yn fforddiadwy i bobl yr ardal. A ni ddim eisiau cynyddu y broblem sgynnon ni o ail gartrefi a cartref gwyliau sydd yn 18.5% yn ardal Bonthi ar hyn o bryd. Ni'n eisiau cynyddu'r broblem yna. Diolch yn fawr i chi, Mr Cadeirydd, am eich amser. Iawn, diolch yn fawr iawn, Delyth. Wyt ti'n cynnig bod ni'n gwrthod? Dwi'n cynnig bod ni'n gwrthod. Oes y eilydd i hynny, sylwch chi dda? Nag oes. Nag oes, oce. Aled, nid i ateb ger y Delyth godi fan efo tair rhent fforddiadwy. Ie, fe'n y gyfyniad bod y tai yn fforddiadwy, ydy bod nhw'n rhai fod yn fforddiadwy drwy gytundeb 106, lly de. A fe rhaid i hynny gael ei adeiladu, ychydig da ni'n ffeising bod yn adeiladu tai fforddiadwy gyntaf cyn yn ddechrau ar y tai marchan agorad. Hefyd, sy'n ni'n gwneud sylw ar y dyluniad, dwi'n dall bod dyluniad, ydy mae'r dyluniad yn rhywbeth sy'n subjectif, ond da ni wedi ystyried hyn a wedi trafodaethau gyda'r asiant. Mae'r tai newydd yma, dyn nhw ddim uwch na'r gwesti presennol, ac hefyd ys yna amod yn o roi yn y cynllun goleithio'n i fewn i'r awdurdod i ni ystyried a bod y gwydyr sy'n cael ei ddefnyddio chi'n non-reflective bod o ddim cael effaith ar y tirwedd. Os da chi'n edrych ochr adeiladach, edrych o gwmpas Bonthi, mae yna wahanol dai, wahanol ddyluniad, dim hwn yn fodern, ond da ni fo'r farn fel sylwogion os hwnna'n gallu cydweddu efo amodau priodol. A hefyd, codwyd y mater o garffosiaeth, hefyd mae'n amod yn y rhestr amodau yn y droddiad blaenorol 2013 yn deud ni chaniateir dechrau unrhyw waith datblygu i nesbydd cynllun dreinio dŵr budr ar gyfer safle wedi gyflwyno i gymeradwyo. So'n cael ei gymeradwyo gyda'r awdurdod mewn gwrthoriad efo dŵr Cymru, lle. Iawn, diolch Aled. Un cwestiwn arall ar y Delyth godi fan'na di. Tai fforddiadwy i'r gymuned? Wel, mi rhaid, fydd o'n fforddiadwy, chi allai'n deud pwy sy'n difyw ond mae yna angen am dau fforddiadwy yn yr ardal, a wedyn mi rhaid y tai yma fod unau ar rent i bobl lleol, neu bod nhw'n cael ei gwerthu ar bris fforddiadwy, lle. Os amod yn deud hynny? Dyna'r pwynt o'n eisiau ddod i efo Aled. Mae cytundeb 106 yn rhestru dydy efo... Yn cyfyngu, yndi. Cyfyngu efo pwy fedrith i'r rentyn. Ie, yndi. So fy'n gyfamod ar y cytundeb 106, lle. Iawn, diolch yn iawn. Os rwy'n arall eisiau siarad? Mae Brian efo law i fyny. Brian efo law i fyny sydd ar ôl y Delyth. Thank you, Chair. The last time this came before the committee, and I couldn't attend the site visit, so I apologise for that. But I raised concerns over lighting, which has been taken account of, and I'm very happy with the conditions in relation to lighting. My other concern, and I honestly can't recall what the response was last time, so forgive me if it's a repetition. But that was to do with landscape impact from across the other side of the valley.
in relation to reflection as well as overall impact. And I didn't notice anything in the conditions in relation to that. And whether any full assessment has been done of that wider impact. Because in my experience, not well with housing development, but also with solar panels, is that you do get a reflection issue depending on the aspect and the location of the glass. And of course, we're dealing here with the substantial area of glass from those houses. And I don't know whether there's any assessment that's being done, what the likely impact of that is when you're looking at it from other viewpoints and so on. Ia, Mr. Cadeirydd, da ni wedi asesu yr impact o'r datblygiad o chreuddawlach ag fel lawr y safle. Fel i'n dweud, mae yna amod 5 yn yr estynodau'n dweud ni chaneteri gosod i ni wrthau allanol, ond hefyd lle ni addasu'r amod na i ofyn am manylion o'r gwydyr bod o ddim yn allwys goleuadau. Dwi wedi siarad efo swyddog awyr dywyll ni efo'r cais yma, doedd hi'n hapus efo'r amod yma lly. Rhaid ni ystyried mae'r safle yma o fewn pentre Bonddu, so mae yna 2 eraill yna. Chydio math o byddai'n ganol cefn glas, lle da ni wedi ystyried hynny, wedyn fydd amod addasu'r amod yma ni'n siŵr bod y gwydyr a'r unrhyw oleadau sy'n cael ei allwys ddim yn cael effaith andwyol ar y tirwyr a statws awyr dywyll hefyd. Iawn, diolch Aled. Mae'n cwestiwn gen Naomi. Ti ar y fyd, mae'n iawn. Oce, iawn. Swn i'n gallu siarad i'r cwestiynau. Wel, y cwestiwn gyntaf ar affordable housing. Dwi'n mynd deall o'r amodau os yw'r level, if it's set on a percentage of market rent or if it's set on a local income rent, because those are 2 totally different things. Because it has to be set on a local income in order for it to be truly affordable. The other thing is it for local occupancy only, or is it just a discounted sales market price? So if you are wanting to ensure that it is actually property that's going to be available for, people in the area, it needs to be both local occupancy and discounted market sales. So I think they're really not clear to me. My second question is energy efficiency, low carbon build requirements, are conditions the same for both types of housing? It's a real problem if you've got the affordable housing of a very different quality and style to the market housing, because you're differentiating then in between income groups. And I think that's very problematic in terms of the cohesion of the development and what it says about, the way that development looks as part of the whole community. And then the third thing about big windows, nobody ever closes the blinds at night, so it's a big light pollution issue. And I don't know if it's possible for, if those issues have been discussed at all. Iawn, diolch Naomi. Aled, ti am ateb y fan ar rwan? Mr. Cadeirydd, chi'n amlwg byddai'n cael ei cyfyngu drwy cytundeb 106 i bobl lleol gyntaf sy'n mynd angen o dai fforddiadwy. Unai, chi'n mynd esblygu'r enw rent, so fydd yna gyfamod be fydd y rent, a hefyd, os dyn nhw'n cael ei werthu ar y ferchan, fel tai fforddiadwy, fydd rhaid nhw fod efo, byddwn ni'n cael o'r percentage discounts. So fydd hynny'n cael ei gyfyngu drwy cytundeb 106, ac yn ystod trafodaethau efo'r cais yma, mae wedi cael ei amlwg i'r asiant a datblygwr na i prif elfen cyneta unrhyw dai yn y parc ydy bod nhw ar y gyntaf ar gyfer tai fforddiadwy ar gyfer bobl lleol lle hefyd. A hefyd... Be di ystyr cyntaf, Aled, a beth sy'n digwydd wedyn? Mae am di'r gymuned gyntaf, wedyn ystyn nhw methu'r enw allan, mae am di'r gymuned nesaf fel dwi'n dallu. I'r plwy nesaf, ia? Ia, plwy nesaf, ia. Oce, iawn, diolch. Dyna'n ail gwestiwn. Mae'r cytundeb 106 wedi cael ei trafod o blaen gan y Pwyllgor ac wedi cael ei fabwysiadu fel rhywun safonol. Felly, a maen nhw'n weithredol i bynnag gais sydd yn lle da ni'n penderfynu bod cytundeb 106 yn berthansol. Ie, mae'r cynllun rhaiadru'n bodoli fan hyn, sy'n ydi. Ynddi. Reit, ond ail gwestiwn gen Naomi'n doedd.
Ie, ynglyn â'r goleuadau, ie, da ni wedi, chi trafod hyn o wedi ystyried hyn. Mae'n chi gofyd ydy'r tai newydd o, dy ddim uwch, mae'n is na'r beth ar ôl o'r gwestiwn presennol, lle. A hefyd, chi fel dwi'n dweud, fi trafod efo'r swyddog awyr dywyll ac fy'n amodau priodol i wneud siŵr bod na ddim light pollution yn digwydd o'r tai yma, lle de. Iawn, diolch yn fawr. Naomi, sut yn ôl ar hynna? Yeah, well, dwi'n deall, I know that you're going to put it into the Section 106 agreement. Of course, it's going to be part of the design that you're going to, but if you're basically allowing a lot of big windows, then it's a decision as to the occupant whether they put curtains or blinds in front of those windows and actually use them. So the issue is like, it's about the use of the building. Once you've structurally made something and you've created that ability for light to pollute, then I'm struggling to see how you then condition to make sure that that doesn't happen. Because if you've got a big window, you've just got a really big window and you turn the lights on, you've got light pollution. So it's happened a lot in Denbighshire, in our area as well. And it's about people's use of the building afterwards, because structurally those windows are there. So I'm wondering how that's being conditioned for. My other point was about the low carbon energy efficiency quality of the buildings, and my fourth point was about, does it look cohesive, or are you differentiating between affordable and market housing? Iawn, diolch yn fawr. Aled? Ie, dwi'n dall, mae'n lot ffenestri ar y tai yma, mewn codiad tir, lle. Ond fel dwi'n dweud, eto dwi'n trafod o swyddog dywyll ac yn meddwl bod o ddim effaith andwyol, lle. Ac dyddi yma, allan ni ofyn am manylion o gwydyr fel bod o ddim yn non-reflective, bod o ddim yn allwys lot o ola allan, lle de. Felly ni reid hynny fel amod bod nhw'n reid manylion hynny cyn bod nhw'n adeiladu'r tai, lle. O ran chi defnydd ar gyfer tai fforddiadwy, mae'r polisi yn gofyn am 100% rhwng tai marchnad agored a tai fforddiadwy. Oes mae yna un yn llai na gofynion oherwydd bod nhw'n darparu 5 tu marchnad agored a wedyn 4 tu fforddiadwy, dim un yn llai. Ond chi wedi trafod hyn efo'r datblygwr ar asiant, mae yna gosta sylweddol i esblygu'r safle oherwydd y gyflwr o gyfer ei leoliad o. Ac yn yr achos yma, penderfynwyd chi bod 4 yn erbyniol, lle. Yna fath arall, sori, dwi'n gwybod cyflwyr. Low carbon. Energy efficiency. Carbon o llall, ie. Wel, mae hynny yn cael ei, mae rhan o gynllunio, ond mae'n cael ystyried yn rheolau adeiladu fyd, a mae rhaid i unrhyw dŷ newydd o'n gyd-fynd â gofynion presennol rheolau adeiladu ran egni ac gwresogi, lle so fe rhaid nhw gyd-fynd â gofynion presennol, lle. Iawn, Ond mae'n bosib i bolisi gofyn am fwy na beth sydd yn y building regulations. Dyna beth dwi'n ofyn. Ydy mae'n bosib i ni ofyn am fwy, ond dwi'n eich bosib chi fel os y talu yn cyntaflogi, maen nhw'n diofyn eich am fwy, eich bod nhw'n eisiau rhoi paneli solar o felly arnyn nhw lle, ond da ni'n ystyried y cais fel Mynediad i gyflwyno lle. Iawn, Naomi. Iawn, diolch yn fawr, sir. Sori. Efo cytuno 106, sori, ni'n cael broblem o technegol yn felly cyrraedd yr harddau dasol ar yn rhwydwaith fi, ond be mae'n dweud ydy affordable rent, mae'n fersiwn sgynnu yn Saesneg, so means the amount of rent inclusive of all service charges, which does not exceed the level of rent, including all service charges paid by tenants or registered social landlords for equivalent properties in the community council area where the affordable dwelling is situate. A wedyn, affordable sale price, it means the sale price of the affordable dwelling at the time of disposal being at percentage discount below open market value in the amount specified in the 5th schedule as determined by the authority. So mae wedi clymu mewn efo beth di affordable rent yn yr ardal. Iawn, diolch. Os ni'n rhaid y gwybodaeth bellach yn eich. Oce, diolch yn iawn am hynna. Syrwyn arall sy'n siarad? Dwi'n yn gweld llaw neb i fyny. Sori, mae Delyth Lloyd Griffiths. Delyth, oce.
Un cwestiwn pellach sgynno fi. Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn Mr Cadeirydd a'r ateb Aled ynglyn â gosod tai yma a i pwy fyddan nhw'n cael eu gosod os dyn nhw ar rent. Dwi'n gobeithio fyddan nhw ddim ar rent, dwi'n gobeithio fyddan nhw ar gael i brynu. Ond os byddan nhw ar rent, dwi'n diolchgar iawn i chi am gadarnhau. Byddan nhw'n cael eu cynnig gynta ar rent fel mae Iwan wedi deud rwan ar gyfer bobl yn Llanelltid a Bontddu, yn ardal Llanelltid a Bontddu, wedyn yn ei ehangach yn y ward Rhydymain, Brythdir, Ganllwyd, a wedyn dim ond os oes neb eisiau nhw wedyn, byddan nhw'n cael eu cynnig i'r ward nesa, sef Bermon y cyd-destun yma, neu ardal Trawsfynydd Maen Twrog. Iawn, diolch yn fawr. Diolch am gadarnhau hwnna. Yng nghwestiwn i oedd sut byddwn ni'n sicrhau bod hynna'n digwydd. Ia, oce. Reit, sy'n rhyw gynnig gen rhywun? Sorry, mae Anwen yn allan yma. Cynnig bod ni'n mynd efo'r argymhelliad caniatáu y cais. Os e eilydd? Edgar yn eilio. Reit, oce. Pawb sydd o blaid, newch chi ddangos os gwelwch chi dda? Dwi eisiau siarad. Sorry, Enw. Edgar sy'n siarad, reit. Ie. Mae hwn yn un anodd. Dydy o ddim... Dwi'n mynd hapus efo bob dim sy'n efo. Ac o cyfraniad Naomi yn bwysig i beth dwi'n di ddeud. Bod... Beth da ni'n mynd i gannu lef os na, da ni'n dweud, mod i bod y wag yn hyd. Dwi'n meddwl na'r pobol sy'n adeiladu sy'n dia fo beth bynnag, so maen nhw'n cael ei brynu os nhw'n cael cynllunio. Mae yna, o'n deud, da ni i weld y lle, o'n deud bod yna walia falle yn y ddisgyn i'r ffordd o falle hynna llall. A dwi'n siŵr bod i fi fel yn digwydd. Swn i'n cael gweld y lle yn llawn o dau fforiadwy, ond eto mae 4 tŷ fforiadwy yn lot yn Bontddu. Faint maen nhw wedi cael yn y 10 mlynedd dwytha yma? Maen nhw wedi cael 4 tŷ fforiadwy yn y 10 mlynedd dwytha yma? Na, dwi'n meddwl. Na, do, da chi'n wedi cael pobl lleol yn mynd i fyw yna, neu cael cynnig mynd i fyw yna, neu cynnig brynu nhw beth bynnag, ynde. Ac dwi'n gweld ochr yr adeiladu hefyd, mae mwy o gosta yna fo, am bod yr weliad i disgyn a fe eisiau clirio falle ag hynna llall. Ac, da chi'n bod, hyd yn oed bod chi'n dweud bod y tai fforiadwy yma yn uwch, maen nhw'n gweld yn bellach debyg trwy. Ynde, a wedyn, dyna pan bod fi'n fod o'n eilio beth, a diolch yn beth swn i'n licio weld, ond drwg ydy fysa wag am ddod eto, so fwy o gollad i ni a Bontddu, a dyna pan bod fi'n eilio cynnig. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. Pawb sydd o blaid, caniatáu newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Hwna di gario. Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n yn erbyn, just... Oce, diolch. Hwna di gario. Ond os ydych chi'n cyfle. Iawn, diolch. Reit, o'n i mlaen i... Coed Hendra Ddu, felly, ia? Creus o'r bysoed. Pwy sy'n cymryd hwn, lle? Sophie yn credu sydd yn cymryd hwn, ie? Oce, Sophie Berry, ia? Oce, diolch yn fawr. Sophie. Diolch, Chair. Bore da. So this application is for the creation of a footpath link through the woodland at Coed Hendra Ddu. It includes a raised boardwalk, bridges, way markers, benches, interpretation panels, and 2 temporary structures, which include a canvas shelter and a portaloo. Sorry, I'm not showing my presentation, am I? Sorry, can you see that? Can you see that? Indeed. Yes. Okay. So the purpose of the application is to improve connectivity between woodlands, ease of access, and to encourage community involvement.
The application is reported to committee because of an objection by the community council. There have also been several objections from local residents. So to summarise the community council's concerns, a lot of the concerns are related to the temporary structures themselves rather than the physical elements which I described in the introduction. They're concerned with the lack of parking and narrow roads in the area, and this could cause a highway safety issue, fire risk, the amount of consultation with local people. They consider it overdevelopment and that there could potentially be a negative impact on locals and the Welsh language. In terms of the concerns from locals, they're similar, but they also raise issues with the emptying of the Portaloo and its appearance in the landscape, and also safety concerns. So if we go on to have a look at the location. So this is the area in question where the blue line are, and the red dots here indicate different features which are proposed. So each of the individual way markers, interpretation panels, benches. And up here, this is where a bridge is proposed, and also the boardwalk and new footpath link. Okay, and this gives you more of an idea of basically what the local landscape is like. It's largely wooded, but there are open areas of grassland within it. And then here, these circles here indicate the areas of where the temporary structures are going to be located. So this is an existing sheepfold, and this is the old barracks. So the temporary classroom is going to be located here. This is the canvas structure, and the Portaloo is going to be located near to the barracks. These are just some images from those locations. And we've got some further images here of existing footpaths. So the whole area is traversed by public rights of way. And the aim of the application is to improve access along these rights of way, also knowledge and information about the wider area. There are some damp patches, so the boardwalk and new footpath in the north of the area is going to improve access over these sections. Okay. So these are the type of things that we're going to be looking at. So these are the interpretation panels. They're low level on timber bases, and they're going to be located at specific points along existing tracks and rights of way. And they'll give information about the wider area and the particular view that you can see, historic information, to basically improve knowledge for people visiting the area of the special features of the park. Way markers, obviously these are going to be along the routes of existing tracks, just to direct ramblers to certain points. Orientation panels, similar to the interpretation boards, but to provide more information about what people can see and where they are. As you can see here, they're located at specific points, entrance points. These are existing entrance points, not new entrance points. And then we have 5 timber benches. So these are, again, low level, sustainable construction, using natural materials, and these are resting points from which people are able to enjoy views. Now, this is the section of the new footpath which I highlighted in the north of the area. So the new footpath is going to be here. This will involve slight construction. The details of it is shown here, but it's going to be very low impact. The details submitted said it'd be excavated to a depth of 10 centimeters, so it's minimal. And then here is where the new boardwalk will be constructed, and then there's be a sleeper bridge in this position and a new bison bridge in this position. And
This is what the area currently looks like. This is the construction of the boardwalk. Again, low impact. This is an example of one, so you can see there's very minimal construction involved. And within the design and access statement, this image is provided of what it would look like in situ. And again, this is the Bison Bridge. This is probably the most significant of the permanent structures. This is a similar bridge which has been improved, which has been installed elsewhere locally, and it provides safe and accessible access to all sorts of users. Of course, it provides access across an existing ditch. And these are the temporary structures. These are the main issues. These are the main structures which the objections are concerned with. So these will be located here, which is where the sheepfold is, and here near to the barracks. Okay, so in terms of policy, the physical elements, they're generally considered to the permanent physical elements, they're generally considered to be very low impact, use appropriate materials, and they'll also improve access and understanding of the special features of the national park. And this is clearly in line with the main aims of the local development plan. In terms of the temporary structures, they are located specifically along the route of track 4, which is an existing track, and it will involve a canvas tent and a portaloo, and they're proposed to be sited for up to 30 days a year. This has been conditioned. Permitted development rights would allow them to do this for 28 days without planning permission, so it's only 2 additional days above what they are permitted to do in any instance. It's worth noting the application isn't for a change of use, it's for the siting of these temporary features for those 2 additional days, because they are temporary structures, not permanent features on the land, and they're to facilitate educational classes, such as painting, information for ramblers. There was concern that they would facilitate shoots, but the applicants confirmed that that's not the case. They're going to be educational courses and events run by government supported bodies. So they will, it's not considered they're going to increase any highway safety risk, because these events could happen in the area anyway without planning consent, that the temporary features will just facilitate them. Users will use existing car parks. And although we haven't had a formal response from highways, we don't consider there's going to be any significant increase in intensity in vehicle traffic as a result of the proposal. In terms of the visual impact, they are temporary and they are in the area of existing structures. So once the events have been completed, whether that be for a period of 5 days, but in total 30 days per year, there's a condition requiring that they're removed. As well, to encourage use of the Welsh language, which is obviously one of the issues that the Community Council raised, we've added a condition to require that all signage is in Welsh and English. The application is supported by the head of Forestry, Woodland and Agriculture, and we haven't had any objections from environmental health, ecology, or NRW. There have been requirements which have been reflected in the conditions in terms of pollution control, details of a contract for emptying of the portaloo, and also the requirement to obviously limit construction hours during the time that the permanent features are being installed. And then there is an additional condition regarding the period for which the temporary features can be installed for. So that's limited to 30 days. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn, Sophie. Ryw sylw gan rywun neu gynnig?
Elfed, efo la fyny, wedyn Brian, a dwi'n meddwl y Delyth yn dilyn yna, a dwi'n Tim ar ôl hynna. Ocê, Dwi'n meddwl yn y drefn yna, dwi'n saff am braf Delyth y llaw yn y fe gynnal. iawn. Elfed. Cwestiwn mwyaf syml, ddim mentar busnes ydy hwn lle, ia? Ddim jyst mwyn hamddenna. Os wna'n cael cadarnhad o hynny, na mentar busnes ydy hwn, ia? The woodland is privately owned. As far as I'm aware, there is some funding available for them to enhance the woodland. So from what I can see, they're tapping into funding and grants to be able to improve accessibility over these areas. In terms of the temporary uses and whether they will be getting money for that, that's not part of the proposal, because these things could happen in the area anyway. So that's not part of the consideration here in terms of whether it's generating wealth for the local economy, because these things could happen in the area anyway. Right, okay. Iawn. Dwi'n dal yn siŵr o'r atab yna, dyd i gwir. Dwi'n gwybod llawer o meithwyr sydd wedi gwneud tiroedd mwy hwylus o bobl cerdded mwyn bod o'n helpu nhw a'r bobl sy'n cerdded. Mae hwn i mi dal i weld yn mentar busnes o ddifri. Mae nhw'n pas a gael bobl yna ar gyrsia. Os am plan o beth sy'n fath a dod yna, wedyn nhw'n pas a wneud o'n nes i fyny cwmbenach rhyw fis yn ôl heb wybod am y cais yma am y le delfrydol, ydyn nhw'n pas a wneud bike park yno chi. Dydyn ni bobl mynd efo beics ond rownd y lle. Mae'n awbath mwy na jyst wneud o i'r gymuned ac i'r bobl gyffredin yma mawrach. So ni'n cael mwy o fanylion a beth sydd i cefn i'r mentar yma. Na dim rydar i. Diolch. Iawn, diolch Elfed. Brian. Thank you, Chairman. I have, well, in terms of positive, I'm all very much in favour of the general thrust of improving the access, and it fits very well with our remit, and also from the educational point of view. My concern is around these temporary structures and the fact that when it's been in place a while, whether we'll be facing an application for permanent structures, all those permanent structures will go up and hope they're not seen for 4 years, and it's a Trojan horse. So that lies at the back of one of my concerns. My other concern is in relation to particularly the Portaloo. In this sort of area, what are we doing putting plastic Portaloos with bright colours in the middle of this sort of landscape? I've seen very good examples in this country and elsewhere of what would be permanent structures made out of timber, but in terms of being composting looms in public open access places. And certainly in Sweden, I've seen a number of these, and they are really effective because they don't look much more than a small shed, really, which blends in with the landscape, fulfills the purpose, particularly if it's being used on a temporary basis. And there's plenty of advice now around for modern structures of these, which are perfectly acceptable in this sort of activity. So I'm not in favour of the Portaloo and the chemicals and all that goes with that. I would feel more disposed towards something like a composting loo. But underlying that, yes, if they can do 28 days, are the 2 extra days going to be important? And why don't we just accept the permitted development rights? Iawn, diolch Brian. Delyth? Mae'n ngwestiwn fi, ngwestiwn i ar hyd yr un llinella ag Elfed a Brian beth bynnag. Mae hwn yn teimlo fel menter masnachol sydd yn iawn gyn bellad a i ryw bwynt ynde, a mae pwynt yn Brian yn neud ynglyn ar y Portaloo ynde. Ond
da ni'n gweld mae yna lwybra trails eraill fatha llwybr y Pererindod a llwybr llechi y fewn yr yrru sydd yn ddigon hapus, mae yna ddigon bod bobl gallu defnyddio llwybra denodedig fel la, heb gorau reid rhyw baneli, gwybodaeth, mae rhan o'r profiad o fynd allan ydy bod nhw rwy'n yn dysgu trwy, dim gorfod cael yr paneli gwybodaeth yn bob man, mae'n teimlo fi fel fatha gor-ddatblygu o ran be maen nhw'n ddeud ydy'r bwriad y peth, felly. Dwi'n cytuno'n llwyr efo be mae Brian yn ddeud o ran defnyddio portalws, os am portalws ar y llwybra yma, yn llwybra eraill yn yr yrru, mae jyst yn teimlo dim bach oedd rhyw or-ddatblygu a gor-ymatab a beth sydd tu nôl i hyn, felly. Lle dwi'n teimlo'n bach yn anesmith am hyn. Diolch. Iawn. Diolch o'r iawn, Delyth. Tim? Dwi'n teimlo bach yn tebyg i be mae bobl eraill i dweud. Dwi'n meddwl mae yna mwy hwn na sy'n cael ei weld efo lyged ar y papur o blaen i rwan. Sgynnau'n broblem efo'r toilet, a mae be mae rhywun awgrymu rwan, os di o'n aros tu mewn i'r 30 diwrnod, dim wahanol i unrhyw datblygiad, unrhyw waith goedwigaeth. Mae rhaid yn o'r ran gyfraith rhoi toilet i mewn i'r bobl lle nhw'n mynd i'r goedwig fel eir. Ond mae'n rhyfedd iawn i fi, maen nhw eisiau 2 diwrnod ychwanegol. Felly dwi'n ama mae yna mwy hwn na sy'n ar golwg gyntaf. Ond, yn ro hwnna i gyd i un ochr, mae mynediad i'r cefn gwlad, mae hwnna'n un o'r resymau mae gen i Parc Genedlaethol, i hwyluso hyn a dysgu pobl ddim mwy amdano fo. Felly, dwi'n gallu dweud bod gen i unrhyw beth yn erbyn y datblygiad yma, ond fel yma yn cyd-aelodau fi wedi dweud, dwi'n meddwl mae yna mwy iddo fo na da ni'n weld yn amlwg yma. Mae'r mwyaf o'r infrastructure yn ei sôn am bod ti mewn i goedwig, felly fydd o ddim yn ymharu ar tirwedd yn byd fel yna. Ond, di pobl ddim yn gwneud waith fel yna allan o'r wrthus da i gael ond. Mae'n rhywbeth arall yna. Diolch. Iawn, diolch o'r iawn. Jo? Diolch, Chair. Yeah, just a couple of things. Aren't toilets only a legal requirement where there's food being sold, which would suggest some kind of festival activity maybe for those 30 days? And also, do the boardwalk and the bridge and everything join up to make it fully accessible for wheelchair use, pushchair use? I noticed on the picture of the bridge that Sophie showed, there was a step, which obviously is not accessible. So if those could be answered, thank you. Iawn, diolch yn fawr. Ydy Sophie mewn sefyllfa ateb hynna, cwestiwn yna? Yeah, Sophie? Yeah, in terms of whether it's for pushchairs or disabled access, that has been made clear, and I can see your point regarding the step on the bridge. The point of the boardwalk is to improve accessibility in that area and improve links between 2 existing areas of woodland. Not all the tracks will be existing tracks will be possibly used by disabled users, but there are certain requirements in terms of access along public rights of way that these gates have to conform with. And this one has been designed and approved elsewhere in accordance with those requirements. Unfortunately, we haven't had a response from the public rights of way officer to be able to assess if they think that's acceptable. But as you say, yeah, there is a step there. So whether it would be possible to be used by wheelchairs, that's yeah, that's a consideration. On the back of that, I'd like to propose that we defer this pending further information. I think we're missing something. Thank you. Iawn, diolch Jo. Mae'n gynnig y fanna bod ni'n gohirio seilydd i hynny. Ond mae'na law i fyny Cymru. Oes, jyst i mi gael... Oes o siarad. Ia, wel i ddweud y gwir, mae Jo wedi cymryd be ni'n mynd i ddeud mewn gwirionedd, o'n i'n mynd i gynnig gohirio, felly mi na eilio y cynnig yna. Ond dydw i ddim eisiau dweud beth sy'n cael ei ddeud yn fama. Yn amlwg, mae yna deimlad eitha cyffredin bod yna rhywbeth mwy i hwn, a dwi'n meddwl yn mwriad drwy gynnig neu eilio rwan hynny oedd i ni gael chwaneg o wybodaeth
Yr ddau beth dwi'n meddwl ychwanegol i'r hyn sydd wedi cael ei godi eisoes, a mi wna'i'r pwynt ynglyn â 2 diwrnod ychwanegol, mae hwnna'n bach o ddigelwch i fi, a hwnna'n fater arall, ond wrth gwrs sbio ar y cais fel mae o ydyn ni. Y ddau beth sy'n ei licio mwy o wybodaeth amdano fo ydy y nifer o bobl maen nhw'n rhagweld fydd yn defnyddio'r safle yn ystod y 30 diwrnod yma. Mae hwnna'n mynd i gael effaith ar ddefnydd y ffordd a parcio. Os da ni'n sôn am chydig, ta da ni'n sôn am fyseidio bobl o bosib yn dod yna yn y cyfnod yna. Felly cwestiwn ynglyn â faint o ddefnyddwyr. A'r mater ola, dwi'n falch bod y swyddog wedi cyfeirio at iaith y paneli, wrth gwrs edrych ar un o'n amcanion ni ydi hwyluso dehongli o'r parc. A dwi'n meddwl bod yna gyfle yn fama. Mi fyddwn ni yn dymuno cael syniad o beth sydd yn cael ei gynnwys ar y paneli yma. Mae hwnna'n fymryn bach yn anelwig ar hyn o bryd hefyd, ac ella wneud hwnna helpu ni ddeall a dehongli be'n union ydy'r cais. Felly'r 2 fater yna ac eilio yr sylw mae Joe wedi gwneud o ran gohirio. Iawn, diolch yn fawr. Joe? O'n i wedi pigo fyny gan Joe hefyd, a dwi eisiau gwybodaeth ar os oedd o'n Cadarolwyn a pa mor hygyrch oedd yr llwybran wedi bod, ie? Iawn. Joe sy'n dod yn ôl? Yeah, just one more thought there. These 30 days, are they going to be consecutive days, or is this for 15 weekends? Because that would possibly suggest every weekend in the summer. They can be, sorry, they could be spread as they can do with permitted development rights, as long as it doesn't accrue to a period of greater than 30 within 1 calendar year. So they may be 5 days at one point, 2 days at another point. But there was a question as well with regard to numbers. They've specifically quoted within the submitted information that it's going to be low level recreational use, so up to 10 users, maybe even less at a time. So I know there's concerns with regards to festivals and things, but they would need licenses for those sort of events. Numbers aren't restricted specifically in the conditions. That could potentially be something that could be included in terms of up to, you know, a maximum number of people attending or using these facilities. But obviously it isn't an application for a change of use. That, as I said before, it is simply for the temporary structures which can facilitate ancillary uses within, you know, which are associated with the woodland anyway. You know, if someone wants to go and paint in the countryside or have a group of painters in the countryside to, you know, to paint the surrounding area, they're able to do that without consent. These features are to facilitate organised events run by, you know, national government organisations. In terms of whether it's finance generating for the landowner, my understanding is that there's been some funding that's able to be tapped into, but whether these events will be charged for, I'm not sure about that. I suppose it'd be whoever runs the events will charge the fee, but we can certainly clarify that. But whether that's ultimately something which can affect the decision that's made, you know, is another thing. But yeah, we can certainly go back and request information, and again, specifically with regards to the disabled use, yeah, we can obtain that. Thank you. Mae yna 3 llaw fyny yn y stafell, Elwyn, sef Delyth Lloyd oedd cyntaf, wedyn mae gen i Tim, a wedyn mae gen i Edgar. Ie, cwestiwn byr iawn sgynno fi. O ran y paneli gwybodaeth, fyswn ni'n licio bod ni'n edrych fewn i'r ffaith pam i ni'n gorfod cael y paneli gwybodaeth allan yn yng nghefn gwlad, achos mae grwpiau eraill yn rhedeg teithiau cerdded a mae popeth trwy'r app a trwy QR code. Pam yn y dyddiau yma, wi eisiau gwybod mae angen y paneli gwybodaeth. Ydy ar gyfer gwybodaeth? So chi'n gallu cael ar app yn hawdd iawn am yna fidiadau yn De Meirionnydd yn rhedeg llwybr cerdded trwy'r app a chi'n cael y gwybodaeth i gyd am yr hanes a'r hygyrchedd a popeth. Pam yn yr achos yma mae angen y paneli gwybodaeth yma i newid golwg yr ardal? Iawn, diolch yn fawr.
Tim? Dwi'n just edrych ar hwn rwan, a os da chi'n tynnu lôl o'r amheuaeth sgynnon ni am be sy'n digwydd yma a pethau fel yna, mae o'n rhywbeth i falle ddos o'r barc bod yn ganmol sydd wella'r mynediad i'r cefn gwlad. Mae yna pwynt o ran mynediad efo cadrolwyr neu pwsiau, ond mae'r gweddill ohono fo yn gael mwy o bobl allan i'r cefn gwlad mewn ffordd hawdd iddyn nhw fynd a'r llwybr, mewn gadw i falle rai bobl o'r llefydd mwy brysur. Mae'n tir breifat, ond maen nhw ar llwybrau cyhoeddus, felly mae unrhyw un ohono ni neu unrhyw un arall efo hawl tramwydd ar hein ar draed. Felly, tynnu nôl yr amheuaeth am be maen nhw'n trio wneud a be sy'n tu nôl i hon, oherwydd dyn nhw'n geisydd ddim di roi manylion am ei gynlluniau pethau fel yna, pa fath o grwps a pethau fel yna. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth rili diniwed ac i falle ddylswn ni fod yn gefnogi fo. Iawn, diolch Tim. Ond rwy'n arall sy'n siarad yn doedd? Mae gan ni Edgar a wedyn mae Brian dweud bod eisiau siarad. Edgar? Ia, pa weli siwn, o'n i'n deud, beth sy'n ymlaen yma yma. Oedd yma pobl i weld wedi gwneud. Ond, wedyn, o'n i'n atgoffa fy hun, fatha dwi'n dweud yma yma wan de, beth da ni'n delio fod i beth sy'n o'n i'n blaena. Da fod i beth sy'n wedi ddwad lawr y lein de. Ond, mae yna lot o gwestiynau sy'n angen i atab. Fyswn ni pleidleisio drosto fo cyn sy'n nhw'n gwrthod a blaw bod ni'n mynd yn ôl o hirio fo a dod yn ôl am mwy o beth i ni gael neud y benderfyniad iawn. Dwi'n cyd-fynd, mae eisiau fwy o bobl mynd i gerdded, mae eisiau pontydd yn hwnnw wedi gymryd a fi ddod i sgyn yr afon yn Capal Ceri. Wedyn, dwi'n meddwl bod eisiau'r gwybodaeth yn ôl i ni gael drafod yn iawn. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Edgar. Brian? Thank you. I too am very supportive of the general thrust of the way that it increases the access, and the interpretation panels for me are not a problem. In fact, they're a bonus depending what's on them. Yes, the history, but also some of the wildlife. Yes, it can be done with an app, but not everybody uses apps. And I do think there is an issue around that we need to think about. So I'd be supportive of the deferment to get more information on the sort of wider intentions and whether there are ways of ameliorating some of the issues that have been raised. There's differences of opinion on things like Portaloo and so on and so forth. So it'd be interesting to get a better feel for all that. Iawn, diolch yn fawr. Mae'n gynnig ag eilydd bod ni'n gohirio. Pawb sydd o blaid hynny, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. O, mae hwnna wedi gario. Iawn, diolch yn fawr. I gael chwaneg y wybodaeth. Reit, o'n i mlaen felly i'r cytundebau adran 106 ar y dalen 63 o'r rhaglen. Gwybodaeth fanna, os e gwestiwn gan rywun. Dros yr dalen wedyn, disgwyl gwybodaeth ecolegol. Dalen 15 y fanna. Gwybodaeth, os e gwestiwn gan rywun y fanna. Droso'r dalen wedyn. 86 ac 87. So dos y gwestiwn. Awn ni mlaen wedyn i penderfyniadau dirprwyedig ceisiadau wedi caniatáu. Gwybodaeth i hynna. Rhyw gwestiwn gen rywun? Dros yr dalen. Dalen 90, 91, 92, 93, 94 a 95. Sgen rywun eisiau gofyn rhywbeth? Wedyn, ceisiadau di gwrthod ar dudalen 96. Gwybodaeth eto a 97. 98. 99. Rhyw gwestiwn gen rywun yn fanna? Os nag oes, awn ni mlaen felly eitem rhif 8. Eithrio adroddiad ar blas tan y bwlch, iddo prydles. Edward, ie? Wel, yn adroddiad ydy'r rhan eithrio, felly,
argymelliad ydy bod ni yn eithrio adroddiad sydd yn bod nesaf sef i symud naw ar sail bod sydd yn cael ei osod allan yn paragraff 1.1 o'r adroddiad sef bod y gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes rhywun penodol gan gynnwys yr awdurdod sy'n dal y wybodaeth hwnna. Felly, os da chi'n gytunu hynna, fysa gynnig. Oes eilydd, oes. Pobl blaid. Na fo, mae hwnna wedi gario. Felly, cyn i ni fynd ymlaen i eitem 9, mae yna fater i mae eisiau. Da ni'n dod ar weddarlledu i ben, a wedyn fydda ni ddim yn ailgychwyn o weddarlledu wedyn. So mae hwnna'n gofyn o wafod. Diolch yn fawr i chi. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rhowch eiliad i ni just stopio bob dim. Iawn. Bydda ni'n mynd hir. Sorry, please, David, gawn ni eglwyd. Beth i amser i chi? Nid ti ba?